Bonjour les EB6. Donc on va continuer aujourd'hui le système urinaire dans votre livre page 86, 87. Donc on a parlé des rôles que jouent les reins. حكينا عن الأدوار اللي بيلعبون الكليتين les reins. On a dit les reins jouent deux rôles. Un rôle épurateur en éliminant les déchets toxiques. فإذا بتنقي الدم بس تخلصنا من الأوساخ المسمى من الديشي توكسيك et un rôle régulateur ومعدل en maintenant constant la composition du milieu intérieur. يعني إذا كان في عنا excès de l'eau زيادة مي أو excès de sel أو زيادة ملوحات نتخلص منهم par l'urine اللي بيتكون بالرين البول اللي بيتكون بالرين بالكلاوي. Donc expliquez que se passe si les reins ne fonctionnent pas normalement. طب إذا الشخص عنده الرئة ما عم يشتغلوا مزبوط ما بيشتغلوا منيح الكلاوي عنده معطلين يعني ما عم يشتغلوا مزبوط شو حيصير عنده؟ فإذا نحن قلنا هلأ إنه الرئة جو un rôle épurateur يعني élimine les déchets toxiques du sang بيخلصونا من الأوساخ السامة. طب إذا الرئة si les reins ne fonctionnent pas إذا الرئة ما عم يشتغلوا les déchets toxiques vont rester dans le sang. الأوساخ السامة رح يبقوا بالسان وبالدم et ceci peut aboutir à la mort de l'individu. ووجود هود الديشي توكسيك بدمه للشخص ممكن يؤدوا لموته. Ceci peut aboutir à la mort de l'individu لأنه الديشي توكسيك عم يبقوا dans le sang. Les personnes qui ont des reins non fonctionnels الأشخاص اللي عندهم مشكلة بالكلاوي شو ممكن نعمل لهم؟ Le sang des personnes qui ont des reins non fonctionnels est filtré régulièrement par un appareil à dialyse ou bien des reins artificiels. الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالرئة بالكلاوي نعمل لهم دياليز يعني غسل كلى بنعلقهم على الاباري à dialyse جهاز لغسل الكلى أو بنزرع لهم دي ران ارتيفيسيال بنزرع لهم كلية اصطناعية ران ارتيفيسيال. فإذا الاباري دو دياليز يعني هيدا الجهاز رح يلعب دور الران. L'appareil de dialyse enlève les déchets et purifie le sang qui retourne au corps. فإذا هيدا الجهاز بنعلقه للشخص اللي عنده مشكلة بالران ما بيشتغلوا عنده بنعلقه على الاباري دو دياليز. هيدا الاباري دو دياليز بتاخد من الدم enlève les déchets du sang رح تشيل من الدم الأوساخ الديشي توكسيك et purifie le sang تنظف له دمه وهالدم بعد ما يتنظف retourne au corps بيرجع منرجعه هيدا الجهاز بواسطة هيدا الجهاز بيرجع على جسم الشخص. فإذا الدياليز بيعملها الشخص تقريبا كل 3 أيام وبتضل تقريبا بيقعد شي 7-8 ساعات على هيدا الاباري دو دياليز. يعني هيدا الاباري دو دياليز جو لو رول دي ران اللي هو رول épurateur élimine les déchets toxiques du sang بتنظف الدم من الديشي توكسيك. Expliquez pourquoi quand tu bois beaucoup tu urines beaucoup. ليش بس نشرب كتير منفوت زيادة على toilette. Donc l'excès de l'eau dans l'organisme est éliminé par l'urine. نحن قلنا زيادة المي بجسمنا بدي اتخلص منهم par l'urine. Donc plus l'individu boit كل ما شرب الإنسان أكتر plus il aura un excès d'eau dans le sang حيصير عنده يرتفع نسبة المي بدمه plus اليورين. هود الإكسي de l'eau زيادة المي بدنا نتخلص منهم par l'urine عبر البول. Indiquez le trajet de l'eau depuis sa consommation jusqu'à son arrivée dans l'urine. فإذا نحن كيف باخد المي؟ بحصل على المي par la bouche بشرب المي par la bouche يعني dans l'appareil digestif بده يمرق المي par la bouche dans l'appareil digestif. Ensuite l'eau passe dans le sang de l'appareil digestif على السان على الدم يعني بالسيستم سيركولاتوار. بعدين السان بده يروح على السيستم urinaire يعني تحديدا بالرئة وزيادة المي بدنا نتخلص منهم بدهم يتكونوا بالأورين بده يكونوا موجودين بالأورين بالبول اللي قلنا بيتكون dans les reins. البول se forme dans les reins. البول بيتكون بالكلاوي.
schématiser le trajet de l'urine des reins jusqu'à sa miction. بدي أحدد الطريق اللي بيمرق فيه البول من لما يتكون بالرين لحد ما الميكسيون يعني يظهر برات جسمنا. قلنا l'urine se forme dans les reins يعني أول شيء reins. بعدين passe dans les uretères. Les uretères conduisent l'urine dans la vessie. بيوصلوا الأوريتير الأورين البول على الفيسي على المثانة على المبولة. L'urine sera éliminée à l'extérieur par l'urètre. وبيظهر الأورين برات جسمنا par l'urètre.